Hello everyone. Welcome sa tuang lain na usab nga episode sa tuang pagtuon sa balaang kasulatan. Kini nga topic igsoon ikalima nini nga bahin sa ato ang pagtuon. So ang atong uluhan sa ato ang leksyon o lesson niini nga taknaa breaks without straw. But as usual igsoon, before ta mo padayon sa unahan, hangyoon ko kamo alang sa pagampo. Ginoong Dios, taga ikaw sa mga kinabuhi ni ining taknaa ako. Amo ikaw ang giawhag sa pagpatiluwala kanamo. Samtang kami magatuon sa imong mga pulong, hatagi kami sa langit nun nga kaalam, amo kining masabtan sa masayon gayod. Pasaluwa kami sa mga sala kining tanan ang gipangayo diha lamang sa pangalan gahom ni Hesus. Amen. Okay. So, igsoon, imo bang nasinati o gibati igsoon ang kining mahimo nga slave or kining lain nga term sa slave igsoon, kining mahimo nga kanang do you call that? Basta slave igsoon, no? I don't know sa lain term sa slave igsoon. Sa diha nga magtrabaho ka igsoon sa pagpaningkamot sa matag adlaw diha sa pagserbisyo sa imuha nga agalon, and then bisan wala makahuna-huna ka sa igsoon nga wala kay pribilehiyo ni wala kay katungod diha sa pag decide sa imong kaugalingon tungod lagi sa imuha nga estandaryo sa kinabuhi nga slave lang ka o murabag ulipon lang ka diha tubangan sa mga kadagkuan sa mga tao, no, mga powerful nga tao. Then would you like would you like to have the life of a slave? Ganahan ba ka? And then siguro uban nato makaingon dili, of course not. But back during the time with Egypt, igsoon was a great nation, the Israelite, who were God's people, were the slaves of the Egyptian. In order to keep up with the heavy workload the Egyptian pressed upon them, the Israelite had to work every day, 7 days a week. So sa panahon igsoon sa mga Egyptian, sa mga Israelite kaniadto, they need to work, especially igsoon sa panahon ni King Pharaoh, sa panahon ni Moses, sa panahon nilang David, or sa panahon nilang Samson, sa kamot sa mga Pilistihanon igsoon, luoy kayo ang kahimtang sa mga Israelite, no? They work hard, nahimo silang ulipon, no? Taliwala sa mga kining katawhan nga hataas ang katungdanan igsoon, mga powerful. So during that time, God raised up Moses and Aaron to be the leaders of the Israelite, and he wanted to deliver them from the cruel Egyptian. Moses and Aaron encouraged the people to give themselves fully to God, and that he would soon deliver them. After Moses and Aaron meeting, the Israelites decided they need to resume the rest on one day each week instead of working all 7. When King Pharaoh heard about this, he was very angry and told Moses and Aaron, "You make them rest from their burden." The Hebrew word for rest, igsoon, here is Shabbat. It means to cause, to keep the Sabbath. Okay, so determined to do something drastic to stop the Israelite from any intentions of resting on the Sabbath,
the angry king gave them even more work to do. So mao ni ang ilang problema kaniadto igsoon nga in terms of pag-keep, in terms of rest, pag gahin sa ilang kaugalingon alang diya sa pagpahulay. There is no vacant days, kinahanglan gyud sila mo trabaho igsoon. So he did not provide straw for their bricks, but forced them to gather straw from wherever they could and still fulfill the same amount of bricks as during the time when he had been he had been providing straw for them. But just as in the days of Moses, God is about to do great things for his people today, and soon you and I will be delivered from the slavery of sin and take our journey to the heavenly kingdom. So niabot yun ang panahon igsoon nga sa ilahang pagantos sa mga kamot sa mga kining Philistine or kamot sa ni Haring Pharaoh, God delivered them in the nga magantos sila, no? Magantos sila sa pagpamuno sa kining hari, no? Ang pag-treat nila sa hari. So gikuha sila sa Dios gikan sa ilang pag-antos diha sa naong sa pagpakasala na slave igsoon, slavery of sin, and take journey to the heavenly kingdom. So God is trying to people's attentions back to the one day he made for them, and how important is to take this Sabbath rest. So friend, this time let us study more about the rest of Sabbath. Okay? So now, first question is, gibuhat ba sa Dios para lamang sa mga Israelite ang adlong igpapahulay? So now, in Mark 2 to verse 27, it clearly says that ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlong igpapahulay. So who is the Sabbath made for? For man, not Jews, but for all mankind. So dili lang igsoon sa mga Hudiyo, dili lang sa mga Parasiyo, dili lang sa mga Hintil, lakip usab sa tanan, lakip usab sa ato nga mga Kristiyano. So for all mankind, tanang mga tao, no? When you say alang sa tao, as long as you are a human, ikaw apil ni ini nga kamanduan igsoon. Okay? So God made the Sabbath for man long before there were any Jews living in the world. Wala pay Jews igsoon, wala pay mga Hudiyo, wala pay mga Parasiyo. Ang adlong igpapahulay nag-exist na. Okay? So now, in the beginning igsoon makita nato that God gave man two sacred institution. One was the marriage and the other was the Sabbath. So what has the devil done to each of this? He made most of the marriages end in divorce, and he hate Sabbath and has gotten most of the Christian world to keep another day. So this is the reality sa ato nga kapanahunan karon igsoon nga una gimugna sa Dios ang marriage o ang adlang igpapahulay, no? Ang kaminyoon, pero giguba sa daotan mo nang naanay divorce karon, naanay panagbulag igsoon, og mahitungod concerning usab sa Sabbath, naanay nagsimbag laing adlaw in terms of kining the true Sabbath. So that's why mao nay kinaiyahan igsuon ni Satanas nga mao ang atong kaaway. Jesus made the Sabbath as the special day of the week just to spend with him. So there's no other day nga
gimugna sa Dios, mao ra gining Sabbath, the rest day, no? So now igsoon, kanus-a man, no? Kanus-a man gitukod sa Dios ang Sabbath. Okay? Ang pangutana, kanus-a man gitukod sa Dios ang Sabbath. Now, niya Genesis 2:1 ug 3, ug nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios. So niini nga adlaw igsoon ato makita nga in the very beginning, after God has created everything in the world and made Adam and Eve, He rested on the Sabbath day, no? And not because He was tired, for God doesn't get tired, no? Dili wa siya nagrest igsoon tungod kay ang Dios gikapoy. Ang Dios gamhanan igsoon di na siya bati og kakapoy, but for the reason that He rested because His work was finished. And the Sabbath was the special day that God wanted to spend with Adam and Eve. This was the day that they look forward to all week. For they would be able to spend much more time with Jesus than they could rest of the week. So this is the special time Jesus wants to spend with you, or of all of us. He made the Sabbath specifically so we could have time one day a week to spend with Him. He loves us so much and is always thinking of how to make us happy. So friend, Sabbath was made and was given to all of us, no? Not only for the certain people, certain human, but it is certain tribe, but it is give for all humankind. Okay, so now in what day of the week is the Sabbath? Unsa nga adlaw sa semana ang adlaw nga igpapahulay? So now this is the controversial question. So katangi igsoon o paminawa pag-ayo unsa man gyud ang original nga adlaw nga Sabbath. Okay, niya in Genesis 2 verse 2 and 3 nag-ingon og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. So in the niini nga adlaw igsoon, it is clearly nga sa adlaw nga ikapito ang Dios na tapos sa iyang paglalang sa kalibutan, sa iyang tanan niyang gibuhat. So in 3 nagpadayon igsoon og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. So in how many days did God created our world? So gihimo sa Dios ang tibuok kalibutan igsuon sulod sa 6 ka adlaw. So but how many days are there in a week? So there are 7 days. So we have a simple question, kung atong huna-hunaon igsuon, no? Makapangutana ka sa imong kaugalingon, why does the week have 7 days? So ngano man nga ang semana aduna may 7 ka adlaw. We can give an astronomical reason why the year, month, and day have their times frame, but there is astronomical reason why this week have 7 days. So many scientists cannot answer this question. So what is the answer? Probably the answer is on because God made the earth in 6 literal days and rested the 7th. God made the Sabbath, which is Saturday. Okay? So now question,
giunsa pagpakita sa Ginoo ang kaimportansya sa iyang balaan nga adlaw igpapahulay. So how has God demonstrated the importance of his holy Sabbath. Now in Exodus chapter 20 verse 8 nag-ingon siya dinhi, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini busa gipananginan ni Huba ang adlaw nga igpapahulay o gibalaan niya kini. So importante igsoon nga nining adlaw ang Dios nagtakod niini, gibalaan niya o gipanalanginan kining adlaw. So it means, in other word, kining adlaw igsoon special ni alang kaniya. So kita So kita isip nga katawhan niya igsoon, hinumduman pud nato kini. Remember the Sabbath day. So ngano man nga kinahanglan natong hinumduman igsoon kini nga adlaw, because God tells us to remember the Sabbath. Can you remember something you never knew before? So for example igsoon, can you remember your birthday? Or makapangutana ka, kano sa man gyud akong birthday? Nganong wala man ko nasayod? Kano sa ako natawo? Because ang imong ginakanan, maybe your parents igsoon wala naghisgot, wala nagsulti og nagtug-an kanimo, but ang Ginoo igsoon nagtug-an mahitungod sa adlaw nga pahulay, adlaw nga balaan, rest, no, para imuhang pahulayan. Okay, so God would tell us and remember something we never knew about. He knew we might forget about the Sabbath, so He says remember. Okay, so nasayran sa Dios igsoon nga kita nga tao mahimo gayud nga malimot, kaya nag-ingon siya, remember the Sabbath day to keep it holy. So it is clear igsoon in question number 5, unsa ang duha ka bililhon nga mga butang ang giingon sa Ginoo nga ang adlaw igpapahulay mao ang ilhanan. So niya in Exodus 31 verse 17, kini mao'y usa ka timaan sa tiluwala nako ug sa mga anak sa Israel sa walay katapusan, kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta. So the Sabbath is a sign or mark of God's power as a creator. He made us and everything in our world. So this is a sign or mark igsoon, mga marka, no, o ngadto sa iyang mga katawhan. Sa pagyod Ezekiel 20 igsoon na klaro og tataw ang giingon, gihatag ko kanila ang akong mga adlaw igpapahulay aron mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako kanila, ug sila makaila kanako nga ako masihubang nga nagbalaan kanila. So the Sabbath is a sign or mark of God's power, not only as the creator but also as the redeemer. Manluwas igsoon mo ay nagluwas, the one who sanctifies and save humanity or the humankind. Okay, so now next, sa sinugdan pa lang ang Ginoo nagbuhat na sa ikapito nga adlaw sa semana ang Sabat, ug nagbutang niini sa iyang kasuguan aron ipakita kung unsa kini ka importante. So ikaupat nga sugo igsoon sa matag semana, sa matag semana igsoon, gusto ni Jesus nga mugahin ikaw ug ako og panahon uban kanimo sa adlaw nga Sabat, adlaw nga igpapahulay. Okay, so now next, okay, sa unsang adlaw ang gipakabalaan o gibantayan ni Jesus. Okay, niya Luke 4:16, og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo ug sumala siyang nabatasan siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay ug siya mitindog aron sa pagbasa. Okay, so
It is clear igsoon the Jesus custom or the habit or the kining what we call that the character of Jesus was during the Sabbath he went to the synagogue or the church to worship, no? When Jesus was a little boy, his parent would take him to the synagogue every Sabbath for worship. So every Sabbath you would find Jesus in the church worshiping with the other believers. So Jesus didn't change the Sabbath. He kept it too. In 1 Peter 2 verse 21, Jesus is our example. He left us example of what he wants us to do on the Sabbath. So he wants us to follow his example and go to the church every week on the Sabbath. Okay? So mo na siya igsoon o sa ikapito nga pangutana, question number 7, unsa ang naanda ni Pablo? Okay, ganiha it's referring to Jesus, but karon mudagan ta didto sa mga apostoles igsoon. So kadto ta kang Pablo igsoon. Unsa ang naanda ni Pablo mahitungod sa Sabbath? Okay? Now, you can find that in Acts 17 verse 2, ug sumala siyang nabatasan si Pablo misulod niini ug sulod sa tulo ka semana siya nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan. So, it was Paul manner, his habit to go to church on the Sabbath. Every Sabbath day, he keep the Sabbath. So, now, okay, it is clear igsoon unsay di ingon sa balaang kasulatan. Okay? So now, in Acts chapter 13 verse 42 nagingon og sa pagpanggula nila ni Pablo ug ni Bernabe ang mga hintil mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilin kanila sa sunod nga adlong igpapahulay. So there is a lot of reference about the Sabbath igsoon. Okay? Sabbath. Ang sa gitong Sabbath, it is referring to the seventh day of Saturday. That is the true Sabbath, no? Okay. So obviously Paul was keeping the Sabbath because it is what God wants to be done. Okay? So ang kinaiyan ni Ginoong Hesus igsoon mausay na batnan sa kinaiyan ni Apostol Paul isip ihang apostoles. Okay? So now, katuyuan ba ni Jesus nga ang iyang mga katawhan kay magabantay gihapon sa Sabat bisag human na sa iyang kamatayon para sa atong mga sala? So now the answer is in Matthew 24 verse 20. Pag-ampo kamo nga unta inyong pagpangagiw dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. So Matthew wrote his gospel about 30 to 40 years after the Jesus resurrection, and he gives no evidence that they had started keeping another day instead of the true Sabbath. Okay? So Jesus wanted his follower to keep all of his commandments to show their love for him, but of all the commandments he specifically told his follower to keep the Sabbath. Okay? So nagtudlo ba ang Biblia nga ang katawhan sa Dios sa ulahing mga adlaw kay magabantay o magapagkabalaan gihapon sa iyang ikapitong adlaw sa nga Sabado o Sabbath o Saturday, Sabado? Okay. So let's turn our Bibles into Revelation verse 22, chapter 22 verse 14 rather. So and atong basahon ni igsoon unsay giingon dinhi. Nagingon dinhi, bulahan sila nga nagatuman sa iyang mga kasuguan aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulo sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug sa pagsulod sa syudad agi sa mga pultahan. So blessed are they, no?
are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter into through the gates into the city. So those who keep the commandment, and so on, including the Sabbath, will have the right to enter into the beautiful city which God preparing for us. No, do you want to be one of God's end time people who love Jesus so much that they keep His commandment? So, do you want to be a partaker of this beautiful city, friend? It is your decision. Okay? So, question number 11, ang tanan ba nga mga maluwas sa langit kay pakabalaan sa Sabat? Now, in Isaiah 66 verse 22 and 23, it says, kay ingon nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon si Huba, mauman nga magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. So, now, in 23, og mahanabo nga gikan sa usa ka adlong ipapahulay hangtod sa usa ang tanang nga mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Jehova. So kining Sabat igsuon bisan sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, kini siya magapadayon. Okay? Magapadayon igsuon hangtod sa katapusan. So walay bisan usa niini nga mawala, but kini siya mulungtad hangtod sa katapusan sa tanan nga kapanahunan igsuon. So Jesus is making this wonderful place just for you and me, and he says that those who keep the commandment will have a place there. Don't you enjoy the wonderful thing Jesus is making for you in heaven? So friend, igsuon anaa kanimo ang desisyon kung imo ba ning dawaton nga mensahe. Apan sa si Jesus nag-ingon, si Jesus ug ang iyang mga disipulo nagabantay bisan nagabantay igsuon sa balaang adlaw sa Sabat sa matag semana aron ipakita ang kaimportante niini. Okay? So now, next, so imbis nga usa ka adlaw sa semana lang ang magahin niya nga panahon uban kanato, gusto ni Jesus nga mugahin og hangtod sa hangtod nga panahon nga makig-uban sa atoa sa langit. So bisan sa langit, sa bag-ong langit o bag-ong yuta igsuon, kini siya nga Sabat mulungtod ni siya hangtod sa katapusan. So now, next, makasigurado bagayod kita nga ang ikapitong adlaw sa semana karon nga Sabado kay mao gihapon nga adlaw nga Sabat ang gipakabalaan ni Jesus. Okay, niya in Luke 23 verse 24 and chapter 24 verse 1 nag-ingon, adlaw kadto sa pangandam. So unsay adlaw? The preparation day is referring to Friday, Bernes igsuon, ug nagsugod na ang adlaw nga igpapahulay ug unya na mauli sila ug nangandam sila mga pahumot ug mga ighahaplas. So timan iha adlang igpapahulay, adlang igpapangandam, the preparation day. Unsang adlaw? Bernes. Okay? Bernes igsuon. So in chapter 24 verse 1 nag-ingon dinhi, og nagpahulay sa adlaw igpapahulay sumala sa kasuguan. Apan sa pagkaadlaw nga nahiuna sa semana sila nangadto sa lubnganan. Okay? Kung imong i-continue igsoon, nagpahulay sa adlaw igpapahulay sumala sa kasuguan. Apan sa pagkaadlaw nga nahiuna sa semana. So makita na to igsoon nga unsay adlaw igpapahulay. Maila masabot nato nga the first day of the week is unsa referring to Sunday, Sunday. So mo na siyang na unang adlaw sa semana. Bisan maklaro nato diha sa
Matthew 28 verse 1, no? Maklaro na to diha. Okay? So next, ang Bernes adlaw sa pagpangandam, ang Sabado adlaw sa igpapahulay, ug ang unang adlaw sa semana mao ang Domingo. So klaro kay igsoon. Okay? So now next dinhi, 5 ka mga pamaagi igsoon sa pag-ila sa tinuod nga adlaw igpapahulay. Now una, ang Biblia. So ikaduha, ang diksyonaryo o encyclopedia. Dili gyud ni sila maglangtugi igsoon, muhaom gyud ni siya sa pag-ila sa matuod nga adlaw igpapahulay. Okay, katulo, ang kalendaryo. Bisan ihapon nimong kalendaryo igsoon, di gid gihapon siya mo kining mo batungag igsoon sa counting sa adlaw nga semana. Okay? So ikaupat, ang karakter sa mga Hudiyo kaniadto. No? So ikalima, ang mga lengguwahe sa kalibutan. Okay? So lengguwahe igsoon mo nang mudagan ta sa Hebrew o Greek, no? Kung curious ta about ni ining adlaw, mudagan ta sa original igsoon nga Hebrew o Greek kung unsay pasabot aron atong tuki igsoon unsa gay tinuod nga adlaw igpapahulay. Okay, so question number 3, another question igsoon, ginatugutan ba sa Dios ang bisan kinsa nga usbon ang iyang balaan nga adlaw? Now niya igsoon in Proverbs 35 and 6, ang tasagtagsa ka pulong sa Dios inulay, dili ka magdugang sa iyang mga pulong, tingali unya pagabadlungon kaniya ug ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon. So it is clearly says igsoon nga ang Dios nag-ingon kanato that we must be careful not to add or take away from anything He has written in His word. So though men may try to change God's law, yet they really can't, because in Psalms 87 verse 34 says igsoon nga and therein that my covenant will I not break nor alter, that the thing that is gone out of my lips. God's law cannot be changed no matter how man tries to change it. So dili gid siya mausab igsoon, no? Dili gid siya mausab. So kanus-a nagasugod ang Sabat ug kanus-a matapos. So niya igsoon Leviticus 23 verse 32, unsay giingon din ha, gikan sa hapon hangtod sa hapon magabantay kamo sa inyong adlaw nga igpapahulay. So mo na giingon igsoon nga sunset to sunset. So for example igsoon, Sunday would start Saturday night after the sunset, and then when the sunset on Sunday, the next day begins Monday. So the Bible Sabbath begins Friday night when the sunset and is over when the sun sets Saturday night. Okay? So sugod sa Friday sa hapon igsoon pagsalop sa adlaw o hangtod sa Sabado sa pagsalop usab sa adlaw. Mao nay kinatibuk-an nga pagtamod sa adlaw nga igpapahulay. Okay? So in Isaiah 58:13 and 14, kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw nga igpapahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan, sa akong adlaw nga balaan ug sa pagtawag sa adlaw nga igpapahulay nga usa ka kahimutan sa balaan ni Huba nga halangdon. Nya ug magpasidungog ka niini nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga mga paagi ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipayan, ni magasulti sa imong kaugalingon nga pulong, unya ikaw pang magakalipay sa imong kaugalingon kang hihuba. Og pasakon ko ikaw sa hatag-as nga mga dapit sa yuta, og pakanon ko ikaw uban sa kabili ni Jacob nga imong amahan, kay ang baba ni Huba mao nagsulti niini. So friend, this word, if we turn away thy foot from our foot from doing the Sabbath, from the Sabbath, from doing thy pleasures, or pleasures on this holy day,
and called the Sabbath a delight, the holy of the Lord, and honorable. So, now, kini nga adlaw igsoon, we can see here that many people do not remember to keep the Sabbath, and Jesus remind us that we are to spend the whole day with Him, not just an hour or two. Most people that try to keep a day just go to the church for an hour in the morning, then go to a movie and basically do their own thing the whole day. Jesus wants us to delight in Him on His special day, the whole day, just like Jesus example, we are to honor Him. So ang pagtamod sa adlang igpapahulay, igsuon, dili ilang half day, dili ilang hour, dili ilang minutes, but the whole day, whole day. So from Friday sunset to Saturday sunset. Okay? So now, unsa nga adlaw ang Lord's Day sa Revelation 1:10. So kini siya igsuon, mahimo po sab mo, this is the kining kining unsa ni siya, mao ni siya ay we call that ginagamit sa uban ng mga sikta igsuon nga ilang gina-prove nga ang Lord's Day it is Sunday, no, dili na siya Saturday. So niya ato na siyang ipasabot igsuon in Exodus 20 verse 10 nag-ingon apan ang adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. So many people think that Sunday is the Lord's Day, but actually the Sabbath is the day of the Lord. So Sunday is simply one of the six working days of the week, and that's all it ever has been. So parte lang na siya igsuon nga adlaw nga kining mao tig trabaho, no, first day of the week na siya, dili na siya Lord's Day, no, dili na siya, but the Sabbath is the day of the Lord, no. So try to analyze igsuon Lord's Day. So different ra kay siya igsuon, dili siya pareha kay ang tinuod nga Sabbath mao kanay adlaw sa Dios, no. So Sunday is a simply one of the 6 working days. Okay? So next, unsa ang gisaad nga panalangin ang atong madawatan kung atong ginatuman ang kasuguan sa Sabbath. So niya igsuon in Hebrews 4:5-9, ug usab niining dapita siya nag-ingon, kung sila makasulod sa akong kapahulayan, nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tawo sa Dios. So igsuon in Hebrew 4:5-9, God says there that kini nga teksto igsuon, it remains a rest to the people of God. And if your Bible has a margin in it, it likely says for rest or keeping the Sabbath. There is a blessed rest that is promised when we keep the Sabbath. Blessings such as a healing, renewing, worshiping, celebrating, fellowship, and many more. Okay? So Jesus knows what our lives are like. So busy and full of work, school, and other thing. He knows how we get tired and full of troubles and anxieties, and how much we need a rest. Thinking of this, He made the Sabbath one day a week to lay aside our cares and our burdens and spend this special time together with our God. Okay? So, friend, the Bible says in Psalms 34 verse 8 that to taste and see that the Lord is good. God says to taste the Sabbath, to experience the rest and happiness of spending time with Him.
our creator and friend. For me, so for me, Sabbath is the best day of the week, and I look forward every week to it. And would you like to test the experience of the Sabbath, spending time with your friend Jesus? So I hope you too. Okay? I hope you too. So, friend, sumala sa kining based on what the Bible says, no? So, Sabado or ang adlaw nga ikapito sa semana maoy tinuod nga Sabbath. Makita nato igsoon. Makita pamalandungi lang ang naa sa picture. Okay? Sa screen. So, ang Dios igsoon, ang Dios nagsaad kanato og madagayaon nga mga panalangin kung kita magagahin og panahon uban kaniya og magpahulay sa matag Sabath adlawng Sabado sumala sa ginapangayo niya kanato. So, mora gina igsoon ang angay natong tamdan, no? So, now today's lesson igsoon karon nga pagtuon, I hope you learned so many things, and we discovered that the Bible Sabbath is Saturday, so the seventh day of the week. So we learned that the Sabbath was given to us at the very beginning of the world. We know that Jesus made it for us, so because he loves us. And we discovered also that we will receive special blessings when we keep the Sabbath, and that we will keep the Sabbath in heaven, even in eternity. So, friend, dili lang karon, dili lang ugma or in the other day, but bisan igsoon sa umaabot nga bag-ong langit ug bag-ong yuta, managsimba gihapon ta sa Dios, magkeep gihapon ta niining adlaw. Okay? So, today, this very moment, igsoon, we've seen that Jesus is given us the Sabbath because he loves us so much. And we learned in a previous lesson that Jesus is the Word of God to us, and Jesus speaks to us through his Word. And hope that you have a real love, no? Hope that you get or keep the real love and desire to follow Jesus. And according to John 14:15, if you love Jesus, keep his commandment. So Jesus says simply, do you love me to keep my commandments? So not just some of them. Jesus says, don't keep the Sabbath because you have to, but because you want to from your love to me. So before I met Jesus and realize his great love for me, the Sabbath didn't mean much to me. So it was just another day. But when I came to know Jesus, I realized that the Sabbath is special to him. So he made it specifically for me, and today the Sabbath is special to me. Why? Because I love the one who gave me the Sabbath, and that is Jesus. Okay? So, friend, hopefully you will accept Jesus in your lives, no? You will keep his command if you kung nahigugma kayud ka sa Ginoo. Okay? So, now today, igsoon, Jesus is asking you through his word, do you love me enough to keep my Sabbath? So, what is your response to him? Okay? So, now, magampo tayo igsoon. Ginoong Dios, daghang salamat nga diin ikaw sa kanunay nakig-uban gihapon kanamo sa pagpatalingog sa imong mga pulong. Hinaot ako Ginoong Dios nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin kanamong tanan, ang lamdag sa balang espiritu amo sa kanunay among makab-ot ug mabatnan. Kining tanan Ginoong Dios among gipangayo, ginalauman, ginatuuhan madawat ti among pangalan gahom ni Jesus. Amen. So, igsoon, see you sa ato ang
ikaunom nga topiko sa ato ang programa entitled igsoon The Witch of Endor. So atangi kana nga kining pagtuon. Okay? Daghang salamat sa pagpaminaw. Dalay ko ng Dios o salamat kaninyong tanan.